Senkellim bl-Inglis, it's easier for me. Jena tabib Malti, my last 10 years of my career in the National Health Service in England was working with Cambridge University. I'm a psychiatrist, but before I left Malta, I used to do obstetrics and gynecology, and I was a Kana doctor once. At the very beginning, I was the first doctor of the Zaytun Clinic. Now, I came on holiday, and I was thrown, I had to go and start Googling things to find out what on earth was going on with embryos. And then there was that case of, what's her name? Vera Prudente, but, and there was chaos. And there seemed to me to be real chaos. I'm used to working with medical students. And everybody, and the sort of discussion that was going on, both in Parliament about the embryos and in the media, most of all in the media, about both the embryos and the Prudente story, was totally chaotic. Absolutely. And I had to understand it. I had to go back and start doing the research. Now, to understand what was being proposed about the embryos and proposed about even the nationalist amendment, I had to do 2 days of going through all the papers. And I bet you that no politician in Malta spent 2 days going through all the scientific papers about these things. And that's what I want to propose. I want to propose that we set up an independent unit belonging to all the pro-life organizations. And that we plan, university students, I'm quite happy to supervise them, because that's what I do in Cambridge, or that's what I used to do till I retired. And as the issues come up, bring out position papers with all the references, because I congratulated Adrian Dalia, but the reason he gave, which was a very good reason for what he did, actually I had other reasons that I had found out. For instance, that the polar body thing is not as clever as it sounds like, and actually doesn't do what the other thing that the government wants to do does exactly, and so on. And you need to know all these things, and the politicians clearly didn't know them. The media didn't. The media was saying that you take essentially a piece of DNA from an unfertilized egg, and actually it's not. You did something else. Do you know what I mean? I couldn't understand. How can you take a piece of DNA essentially from an unfertilized egg, exactly. and the result, like the embryo will be fine. Because what was being said in the media was rubbish. Yeah. The Prudente situation was exactly the same. And we really need to get this straight. Because then, yes, what you've been saying about the politicians and they're not voting according to conscience is clearly true. But you first of all have to give people, the politicians, the information, and that's how you can pull them out and say, look, you are voting for rubbish. That's what you need to do. But to do this, we need a number of young medical students doing this regularly, publishing awards, but at a level of that you can publish in a medical journal. Bil-Malti tfotti jomek. Thanks. Naħseb għalbi ma jafnix jiena Dr. Soner, John Carl Soner, tabib tal-familja speċjalista tal-mediċina tax-xogħol. L-ewwel darba qed nikteb fuq biċċa karta biex ma ninsa xejn biex nkun qasir ħafna. Jiena id-darba l-oħra mhux tgħawdex għawdex ma kont kellimt u qatt jiena nixtieq nikkontribwixxi bix-xjenza, bl-informazzjoni. Naqbel 100% li ntqal minn ħafna nies, kien hawn ġurnalist naħseb tela u ġurnalisti oħrajn. Din ġlieda id-diskussjoni li ma saritx u l-vot li sar b'mod ristrett
bil-libertà ristretta, sar b'informazzjoni inkompluta u hija huwa suġġett komplikat ħafna. U faċli biex wieħed jintilef, jieħu biċċa minn hawn, biċċa minn hemm, jipprova jaqgħadhom flimkien ma jagħmlu sens. Però kien aħna bħalma qal il-kollega tiegħi, niġbru l-informazzjoni b'mod bil-Malti idealment. Waħda mid-difetti tiegħi nikteb fuq Facebook ħafna drabi nikteb l-Ingliż. Li jkun miftiem u jkun ċara, l-suġġerimenti tiegħi jiena l-interess tiegħi nipparteċipa f'dan il-moviment jekk ma jkunx hemm politika, jekk ma jkunx hemm reliġjon. Jiena Kattoliku, jiena bħal Dr. Delija, bħal Dr. Vassallo, jiena tesserat il-Partit Nazzjonalista, jiena ma nixtieqx la li jiena niġi interpretat li qed inwassal messaġġ politiku. Jew niġi interpretat li qed inwassal messaġġ reliġjuż. F'dak il-każ jien nirtira lura ma tarawniex iżjed. Jien nixtieq nipparteċipa jekk il-messaġġ ikun xjentifiku u legali. Għax fuq ix-xjenza u fuq il-liġi dan diġġielda tintrebaħ u jintrebaħ żgur. Jekk immorru fuq il-politika ħaninfirdu. Jekk immorru fuq ir-reliġjon ħanbeżżaw jew ħannaffru ċertu nies u l-attakk mill-ġurnalisti għax il-ġurnalisti il-maġġoranza tagħhom qegħdin hemm biex huma jwasslu narrattiva, jana tkellimt ħafna fi żmien il-COVID għax in-narrattiva ma kienx korretta. U għad ċertu affarijiet li llum qed narawhom bajnejna. Ġifieri, għax in-narrattiva ma kienx korretta. Min kellu narrattiva oħra, illum ċertu affarijiet qed idur għan-narrattiva għax ix-xjenza ma tinbidilx. Ma jiena nissuġġerixxi li nimxu fuq ix-xjenza. L-ewwel waħda rid insemmi il-morning after pill u l-kollega tiegħi korreġini jekk nagħmel żball. Waħda mill-iżbalji li sar dal-pajjiż mela daħħalna l-morning after pill. U minn hemm jibdew l-iżbalji. U għadna l-morning after pill ma jikkaġunax abort. Hemm żewġ tipi ta' morning after pill. Waħda li żomm mill-bajta tinqata' u dik tinqata' immedjatament wara l-att sesswali. Hemm morning after pill li tista' tiegħek ġranet wara li nafu li l-isperma tar-raġel fil-mara jgħix għall-ġurnata. Mela allura ma jistax ikun li titħu pillala wara 3 ijiem u jwaqqaf l-ovulazzjoni u ma jsirx fertilizzazzjoni. Jikkorreġini il-kollega kien qed nisbalja. Ara hemm żewġ tipi ta' morning after pill, waħda minnhom li twaqqaf li tinqata' l-bajda, allura ma jsirx konċepiment, allura ma jkunx hemm embryon. U mbagħad ikun hemm tip ieħor li jwaqqaf l-embryon li jkun ifforma milli jidħol ġewwa l-utru u jibqa' jikber. U dak qed jikkaġuna abort fl-ewwel ġranet tal-pregnancy. Dana l-diskussjoni ma żviluppax biżejjed kien hawn kumitat mexxi minn Spiżjar li qal li qara l-leaflets tal-mediċini u qal li hu konvint li l-ebda wieħed minnhom ma jwaqqaf l-implantazzjoni u imxejna fuq dik. L-istess balli għamilna bil-COVID. Għal xi ħadd ħaġa u kulħadd qabel u ħadd ma meriex. Jiena naħseb li dak diġà kien żball għax inti għandek liġi li tiddaħħal morning after pill u għandek liġi ieħor li jgħid li ma jistax isir abort u wieħed kontra l-ieħor. Mela hemmhekk għandek argument xjentifiku u reliġjuż u xjentifiku u anke legali. M'għandniex għalfejn nidħlu fir-reliġjon. Ħafna minnha nimmaġina għandhom twemmin Kristjan. U hemm ovvjament argumenti ċari fil-Kristjaneżmu li jien naqbel magħhom. Però ħadd tagħmel dak l-argument inti dak l-argument ħajjiġi mpinġi fil-medja, all right? Bħala li inti medjevali. Bħalma provaw jagħmlu li personalment ma tgħid kellim ċertu affarijiet u qalu ħarġu numru ta' assoċjazzjonijiet li qalu l-affarijiet li kont qed jkun ma kollha qed nagħmlu kwota letteratura medika. U nissuġġerixxi li l-argumenti jkunu xjentifiċi. Waħda mill-iktar b'saħħithom hija tal-eugenics li jiena Dr. Delija naħseb telaq, però kien jgħinni ħafna b'dan-argument. Waħda mill-ewwel affarijiet li saru biex daħlet din il-liġi li bidlu l-liġi tal-eugenika. X'inhi l-eugenika? L-eugenika hija li inti tagħżel persuna mill-oħra. All right? Persuna mill-oħra għax hija inferjuri u inti tratta l-persuna l-oħra b'inferjorità. L-eugenics hija teorija li kienet ħarġet fi żmien qabel l-20ijiet u kienu mxew ħafna fuqha. Ħafna nies ta' dak iż-żmien, mhux in-nazisti biss, ħafna nies ta' dak iż-żmien. Li inti l-evoluzzjoni tmur għall-aħjar, mela allura li tmur għall-aħjar hi xi ħaġa tajba. Ikunu użawha din l-argument biex huma jinnaqsu drittijiet tal-lud, tas-suwed, gypsies, anke ċertu intellettwali. Din l-idea tal-eugenics li inti jkollok ir-razza pura, okay? Minn hemm tiġi l-idea tar-razza pura. Dik il-liġi li daħlet, il-eugenics li daħlet f'ħafna pajjiżi anklus Malta, biex inti tneħħi dawk it-tip ta'
dak tip ta' ħsieb li inti il-purità ġenetika twassal għas-superjarità tal-bniedem u dik il-liġi kellha tinbidel biex tagħmel eċċezzjoni għal din il-liġi. Mela allura din il-liġi tal-IVF, għax għajdu hija tal-IVF, għax qed tagħżel min jgħix u min jintefa' fil-friża. Tagħmel distinzjoni bejn żewġ umani għabbażi ta' karatteristika u dik fiha nfisha hija eugenics. Issa tajt li għall-aħjar, issa nġib argument ieħor fuq dan il-punt. Però l-fatt li inti l-liġi tal-eugenika kellha tiġi b'eċċezzjoni u din liġi terbaħ fuqha allura, ifisser li l-liġi tal-eugenika f'ċertu punt, u f'dan huwa punt importanti, ġiet imdajfa. Dik tiġa argument b'saħħtu li ma ħareġx fil-medja u għandu joħroġ waħda u jista' jkun hemm challenge legali kontra dik il-liġi, ċoe it-tibdil tagħha u kien hemm nattakka. Ir-right to choose, min se jażel? Mela għad jgħidu minn 19 kundizzjonijiet. Jibdew minn daw, però mbagħad hekk inti tħares lejn x'inhu jiġri fl-Ewropa, id-Down syndrome qed jisparixxi. Għaliex? Għax qed jagħmlu testijiet fuq l-embrjuni, issa mhux qed ngħidu embrjuni ta' 4 ċelloli. Qed ngħidu issa fuq il-livell ta' fetu. Ġifieri meta jkun hemm 12, 13, 14 weeks, jaqbdu il-lining tal-ġuf, jieħdu biċċa minnha l-amniotic sac, jittestjawha, jaraw hekk hemmx 23 chromosomes jew iżjed jekk inti għandek iktar, inti għandek id-Downs mela dik il-baby tiġi aborted. Il-Down syndrome prattikament sparixxa fl-Ewropa. Issa nistgħu nsaqsu it-tfal u l-adulti bid-Down syndrome. Inti kieku tixtieq li inti ma teżistix. Dik hija dak li qed jiġri. Aħna qed ngħidu se nneħħu l-mart b'din il-proċedura. Kull ma se nagħmlu se neħħu l-ħajja li għandha marda. Mela llum qed ngħidu Huntington's chorea, llum qed ngħidu Tay-Sachs disease, gangliosidosis. Bat tkun id-Down syndrome automatika. Eventualment tista' tibda tgħid isma' kull man għandu intelligenza aktar inqas minn 80. Għax inti hemm diversi studji li juru persuna għandu intelligenza IQ inqas minn 83 ma tistax tagħmlu għal ebda xogħol produttiv. Tista' jekk insibu xi assoċjazzjoni ma' xi karatteristika ġenetika, nistgħu nġibu argument li nneħħu l-istupidità. Nistgħu ngħidu pereżempju li pereżempju tagħmel iktar suċċess ta' tkun twil, jiena bdejjem minix ħasib. Mela hemm studji ċari li juru jekk inti twil għandek iktar ċans tagħmel suċċess fil-ħajja. Mela l-kura tista' tibda tgħid mela dawk li huma qosra nagħmlu l-istess nitfgħuhom fil-friża. Kif tibda dal-argument? Dal-argument m'hemmx tmiem. Se jkun hemm kumpaniji li jgħidulek isma' trid ikollok baby għajnejk blu, trid ikollok baby li jkun imnieħru żgħir, trid ikollok baby li jkollu saqajh forsi żgħar, twil qasir, trid ikollok tifla, mhux tifel. Jien rid ikolli tifla, jiena ma rid ikolli tifel. Tista' tagħżel. It-tifel jintefa' fil-friża u titwieled it-tifla. Jew it-tifla tintefa' fil-friża u jitwieled it-tifel. U hekk taħsbu illum li dina xi forma ta' ċajta. Diġà għamilt fuq il-Facebook qed jgħid jien nixtieq ikolli l-baby tifla, jew jien ikolli l-baby blue eyes. Allura stamur għall-IVF. Mela min jażel? U x'inhi l-għażla hija ġustifikata? Mela l-eugenika diġà tattakka l-prinċipju fundamentali ta' dal-moviment, ta' din il-liġi, bagħad hemm livell ieħor. Bħalma għal Dr. Dilija, m'għandix għalfejn elabora, il-fatt li inti qed taqbad sperma u bajta, titfaħħhom ġo testju u taqadhom, tiġi hemm diversi possibilitajiet li jfalli l-proċess. Anke wara l-konċepiment. Tiġi hemm qed tagħmel ħsara, se tintilfu ċertu embrjuni. U mbagħad fil-fatt tal-ifriżar, bħalma kellu il-punt tajjeb is-sinjur, li tifriża u terġa' tħoll, mhuwiex perfett, mela titlef. Però l-argumenti ġab Dr. Delija u rridu nkunu ċari hawnhekk dan jagħmlu iffertilizzaw il-bajda jħalluha tirreplika numru ta' drabi ħajkollok numru ta' ċelloli, jieħdu ftit minn dawk iċ-ċelloli, janalizzawhom u dawk iċ-ċelloli qed janalizzaw qed jinqatlu dawk iċ-ċelloli. U mbagħad jgħidu mela din il-baby kieku nħalluha tikbar ikollha din il-kondizzjoni ġenetika, mela din għall-friża, l-oħrajn iħalluhom jiġu implantati. Tintefa' ġo friża, mela sissa tintefa' fil-friża u ħanispjega. Le, il-ħajja tiqpa', però tkun sospiża issa.
Sissa liġi tal-IVF, dik il-bajda fertilizzata, l-embryon fl-ewwel stadju tiegħu, jintafa' fil-friża suppost skont il-liġi il-koppi li qalu se jmorru għall-IVF. Dawk li jkunu fil-friża eventwalment iridu jkunu kollha impjantati jkunu pregnancy. Però mhux qed isir, ma kienx qed isir fil-prattika, difatti hemm xi 400 ġol friża, però ma naqbilx miegħek li se jiġu ttestjati kollha. Dan it-testjar se jsir fuq daw il-kondizzjonijiet biss. Mela allura jkunu fil-familji fejn diġà hemm dik il-ġenetika. Issa se jinbidel, issa se jintafu fil-friża għal dejjem. Sakemm jinqata' d-dawl, u meta jinqata' d-dawl il-proċess naturali jkompli. Mela l-intervent fuq l-embryon biex in-nies ikunu ċari. Yes. No country in the world has a law like Malta as far as I know. Absolutely. And I know what we do in England. And the bad news is that there's a rule that after a certain number of years, you have to kill them. Exactly. Why? There's a very good reason. The very good reason is nobody has an idea. What would happen if you take, leave the thing in the embryo in the fridge for 10 years, and you unfreeze him, Yes. what he's going to be like. Yeah. And so there's a rule that the British Embryology Authority will insist that they have to be destroyed. Today, they've done it well, haven't they? The Maltese can be very happy that they're not killing babies because they're frozen. Yeah. One day, you said it sarcastically in Atardam. One day there'll be another change in the law. Absolutely. Da bħal l-abort l-ewwel jidħol jgħidu sa 16 ċellola, mbagħad jgħidu l-ewwel il-morning after pill, u mbagħad jgħidu sa 12 ġimgħa, mbagħad 14, u mbagħad tispiċċa bħalma nispiċċaw biex is-sinjuri jkunu jafu fl-Olanda fuq it-tfal se jibdew jagħmlu l-eutanazija, tibgħat diġà daħlet. Li ċertu tfal li kollhom mart terminali qed ibatu, il-ġenituri jistgħu jażlu li t-tifel jew tifla tinqatel għal raġuni biex ma tibqax tibati. Jifri, din l-idea li se nieqfu ta' 12 weeks, 14 weeks, kif inti taċċetta l-prinċipju, dan ma tiġi estis bil-mod. Palma daħal il-divorzju Malta. L-ewwel 4 snin, erba' timi, issa kemmi 4 ġimgħat, xahar, dikinhar stess. Mela, il-fatt biex nikkonkludi, mela, il-fatt li inti tintervjeni fuq l-embryon u hemm ċans li dan l-embryon imut. Fih innifsu hija kontra l-liġi li tajt bħalma qal tajjeb Dr. Delija li l-embryon kull intervent irid ikun għas-saħħa tal-embryon. Mela l-fatt li inti qed tagħmel intervent l-embryon jista' jmut huwa per definizzjoni kontra. U hemm alternattiva. Inti tista' tittesti għal bajda tal-mara bil-polar body u inti jkollok indikazzjoni tajba li dik il-marda li qed tfittex Huntington's, Tay-Sachs, whatever, ikun preżenti. Mela hekk ikun preżenti, inti dik il-bajda ma tiffertilizzaħiex, ma inti ma qtilx embryon, inti neħħejt jew warrabt ċellola li mhix fertilizzata. Mhix hija ħajja, però mhix fertilizzata. It's one half of the two halves needed. U il-ħajja umana tibda meta jingħaqdu żewġ ċelloli. U DNA Skużani. DNA mill-mara, leben bżonn il-mara, thanks. Id-DNA mill-mara tingħaqad mal-DNA tar-raġel u single strand jingħaqdu flimkien u jkollok iktar komplikata minn hekk. Ikollok double strand u hemm li jibda l-individwu li għandu biċċa mill-raġel u biċċa mill-mara u dak l-individwu l-ewwel darba li jibda meta dawk iż-żewġ partijiet tad-DNA jingħaqdu jiffurmaw ċellola ġdida b'dik id-DNA. Dik l-ewwel ċellola hija l-ewwel ċellola tal-bniedem ġdid. U dik hija l-ewwel ħajja żgur minn l-ebda dubju li ċellola hija ħajja. U dak huwa l-ewwel stadju tal-individwu. Mela xi ħadd jgħid il-ħajja tibda taħt 4 ġimgħat jew 8 ġimgħat ma jafx x'inhu jgħid. Ix-xjenza diħa nirbħuha bix-xjenza. Jiġri s-suġġeriment tiegħi li millum il-qudiem niffokaw biss fuq ix-xjenza. Ma nitkellmux fuq partiti politiċi, ma nitkellmux anke fuq reliġjon, ma nitkellmux fuq affarijiet li huma wieħed jista' jargumentom, hemm pożizzjonijiet differenti, ix-xjenza ma tinbidilx. Anke reliġjon ma jinbidilx, anke l-Bibbja ma se tinbidel, ġifieri. Però l-Bibbja mhux kulħadd jaċċetta. Però x-xjenza ħafna iktar diffiċli biex xi ħadd jgħid
li x-xjenza ma tapplikax. Hemmhekk għandna argument ħafna iktar b'saħħtu u liħor huwa legali għax hemm inkonsistenzi ċari fil-liġijiet ta' Malta bid-dħul ta' din il-liġi u qed jista' jkontesta. U kieku jiena fil-pożizzjoni tal-President, jien min nista' niffirma u ma jiffirmaħiex u naħseb għandu dritt ma jiffirmaħiex. Hija u ma jkunux għalfejn jirriżenja. Ma jiffirmaħiex għax hemm inkonsistenza din il-liġi mal-liġi Maltija. Grazzi. Grazzi. Għanna għal-kuwaw, jek xaħti li kompli jitkellem.